Dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani di bata tu kita saluhut na di minggu na baruon. Imana nienet sian Evangelium Markus bindu 10 mamuka mai sian ayat sada sah rodi ayat walu ujahahon ma di tonga-tongata lao tumadikon bagas joroi ninna sahala sisian nama mando ibana bereng ma guru nami uli ni akka batuon, doho tongam ni akka jabuon. Alai ninna Jesus ma mando ibana. Di idahodo jabu akka nabulunon. Dang pasombuon nanggo 2 batu martid ditiddi. Naso gargaronna. Dungi ujuhudul ibana di dolok jitun tondokon joroi. Uli malisukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, dohot si Andreas ibana. Pabua matuhami, andigan masai, jala dia matadana, pabua na songgop ma saluhut nai. Jala di hatahon Jesus matunasida songonon. Jaga mahamu, so tung diliru hokala hamu ay lando narosugot manulu goarhu akana mando audui gabe torop malilu bahenon nasida asamolo dibigi hamu baritani akka hamu suon rodi gaor ni namar musu unak kamu tarsonggot dang tarbahen somasa akkai aledang idope ujungna aina hehe do sugut bangso maralohon bangso harajaon maralohon harajaon masama nang lalo marluat-luat masama nang haleon parmulaan ni pambebeon na doi ima sahatna urian itu kan Yesus Kristus molo tahatai parusia manang ari parpudi ari parujungan adong do tolu hasitongan na ikon tatiop songon huria hita ganup tahatai taringot tu ari parujungan ari parpudi ari haroroni Kristus di bagasan hasangapon nai adong tolu hasitongan na ikon tatiop na parjulo mangihuton hata ni dibata di sadatiki marujung do sejarah ni nguluon di sadatiki marujung do partikian marujung do zaman adong do limit manang batas ni partikian songon do ni di buku parjamitai martiti bebdo nasa na adong di portibion mangihut tono putna dang marhojungan partikian dang ditanda oputta na jolo andorang soroha kristenon ari parpudi mangihut tono putta marliok do partikionon adong tiki manabur adong tiki manggotil songoni mai marsika sorin dang marhojungan aliang gohata ni debata mando disada tiki marhaujungon do tiki adong do ujungna manang batasna salpu do langit dohot tanoom dohot nasa isina salpu do arta nang sangap nang goar-goar nang akapangkat lana asingi imana parjulo si tiupota adong do limit partikian waktu mempunyai batas akhir zaman mempunyai batas pada akhirnya semua akan berhenti langit dan bumi dan waktu manusia. Napa duahon
Dangadong nanggo sahala na mamboto sadihari ma buhulna ari parujungani. Manang ari parpudii. Dido marujung do langit do tanoon. Alay dangadong na mamboto sadihari ma pastina. Bohona ari parujungani. Jala dido Yesus di Matius 24 ayat 36 holan amaido na mambotoi anak ipe dang diboto ari parujungani. Lama hita jolma. Alani amang dohot inang. Dangadong labana di kita lo mangetong-etong ari parpudii. Dangadong labana di kita mamikiri ahma tanda-tandana nungasom neng jono nama ari parpudii. Marujung aledang binoto sadiharina. Molo dipadumu hasitongan na dua on na parjulu do na padua honon. Pasti marujung do langit do tanoon. Aledang adong nabui mamastihon sadiharina. Disima anon muncul persoalan na balga. Binoto marujung aledang binoto sadiharina. Hera sahala nahona fonis hukuman mati diboto ibana do ikon saha do anon eksekusina aledang diboto imana andigan may muncul makegelisahan, muncul maketegangan do lana asing karena dia tahu pasti akan datang tapi tidak bisa dipastikan kapan persisnya. Napatuluhon hasitongan na pinasaha ni Bibeli andorang soro ari parpudii ikon masa do parmusuon ikon masa do akahaguturon akalalo do lana asingi alay di sopay kon jamo do kita dang sudi bencana tadda neng jono nama ari parpudii dido Yesus andorang soro ari parpudii ikon jolo masa do akahamusuon, akahaguturon, akahaleon, akalalo. Aledang boy tatapsir kon molo masa lalo on tanda maon ngajonok betikina. Dang boy dipabalik. Biama hita mangadupi tulu hasitongani. Biama hita mangadupi tulu hasitongani. Marujung do langit do tanoon. Napaduahon dang binoto sadiharina ari parpudii. Napatuluhon ikon masa do akabencana dao manang jono ari parpudii. Tusima impola ni jamita di kita di mingguan. Adong tulu naparjulu asa marhaposan jalan marsigatung kita tu di bata. Asa marhaposan jalan marsigatung kita tu di bata. Ay holan ibana do nahot rodi saliling ni lilingna. Asa tu di bata makita marsigatung marhaposan ala holan ibana do nahot rodi saliling ni lilingna. Dido di sada Petrus sada ayat 24 malos do duhuti marurus do bunga-bungai alay anggohata ni di bata hot do rodi saliling ni lilingna. Jamita tu kita di minggu nasal puisian pasalmen 140 onom unang marsigatung tu jolma hamu ninna pasalmeni ala marujung do ngulu ni jolma marujung do huasona marujung do haburjuonna ala ni tu de bata ma kita marsigatung do konsekuensi etis nai amang dohot inang. Unang palahot tu iba tu portibion. Naso jadi palahot tu jangan terlalu lengket dengan dunia ini. Dengan harta, jabatan, pangkat, gelar, kemasyuran. Disada tiki lausal pudo sudinai. Alani buido rajumata, harta, sangap, pangkat, goar, songon piso, naso marporda dui, songon piso naso margagang dui. Kita bisa menghayati harta, kekayaan, pangkat, gelar, kemasyuran
seperti pisau yang tidak bergagang, pisau yang tidak bertangkai. Bea mahito hita maniup, pisau manang parang naso marporda. Molo pagomosu tinio mabugang tangan niba. Adong do hata bata tu si. Adong do umpama bata naman do golom ria-ria. Secara umum negatif do astuan nei. Molo do golom ria-ria seperti orang yang memegang sejenis lalang yang sangat tajam. Kalau dipegang terlalu kuat, luka tangan. Tapi seringkali itu ditafsirkan sebagai negatif. Anggotu ulaon, anggotu holong niroha, dang boy pakeon umpama golom ria-riai. Ale anggotu hasangapon, tu arta, tu pangkat, ikom pakeon doi. Unang pagomosu tinio, ria-riai, aso nang luka tangan niba. Unang pagomosu tinio, huasoi, jabatani, artai, aso nang luka iba. Edi sada tiki, marujung dosa luhut nanin natukani. Imana parjolo. Napaduahon, asa marbisuk kita. Asa marbisuk kita, didok Tuhan Yesus, marujung malangit dohot tanoon, alidang binoto sa di harina. Amang inang, molo jonok nari nama ari parpudii, molo satokin nari ma ari parujungani, ulo do busi sauk kita. Kaku kita, maoto kita. Molo difonis dokter saminggu nari ma umur muna ninna tu kita, ulo do busi sauk kita gabe maoto, dang binoto be ahan yang si ulah honoton. Ima negatif na. Molo dido neng Roma Tuhan Yesus. 2 minggu naro, bamuat marhuha be kita, marpesta gutilon. Marhuha be kita, membangun eneng Roma Tuhan ini. Ulo do kita gabi busi saon, gabi kaku, gabi maoto, gabi statis. Ali adong do positif na. Molo jono nama ari parpudi, gabi tajagahon mahapolinon, tajagahon mahabadiota. Molo diponis dokter kita 3 bulan nari ma umurmu, pasti tajagahon betul-betul mah kita marsitutu, majaga hapolinon, majaga habadiota, ima positif na. Alai sebaliknya, molo leleng nari do ari parpudii, ulo do gabi lebah kita, lupa kita, mabuk kita, leleng nari ari parpudii, beta kita marsonang-sonang, ima negatif na, gabi lebah kita. Ale molo leleng nari ari parpudii, gabi semangat mahita mulaulaon, semangat kita marusaha pajongjong jabu, pauliulihon nasa hanguluanom. Ima positif na. Alani marbisuk mahita. Marbisuk mahita. Beberapa gereja yang sangat menekankan parusia, jono nama ari parpudii, dang tertarik gerejai, manaringoti taringot tu masyarakat, taringot tu ekonomi, tu kehidupan keadilan sosial. Ale gereja-gereja yang tidak terlalu menekankan parusia atau hari terakhir, didorong untuk memperhatikan masalah-masalah sosial. Ale adong do penom parah. Dang parduli tu hari parpudi. Tong dang parduli tungolu ni masyarakat. Tungolu siap hari. Amang inang molosongoni. Tatio mahatani oputai Martin Luther. Namando aut sura marsogot ro Kristusi. Aut sura marsogot maari parpudii. Toktong dope husuan sadarion hau apel. Membutuhkan beberapa tahun supaya pohon apel itu berbuah. Tapi Martin Luther mengatakan, andaikan Kristus datang besok, hari ini saya akan tetap bekerja menanam pohon apel. Ima tatio. Dang urusapta ari parpudii, urusan ni dibatarui. Dang uga saptai. Uga urusapta holan 2 do. Denggan mulaulaon. Huhud denggan marparangi. Urusapta denggan mulaulaon. Denggan marparangi. Deba na poso.
Deba sunduk nau poso ala makilala liling nari umurna, liling nai panjawon ni Tuhani gabi lebah, gabi lupa diri, gabi mabuk. Alai sundut nama tua, ala makilala ngama tua biau, gabi sok merasa dangadong besi bahenon, duaca dang denggan. Dipangido jamita sadario tu kita asa marbisuk kita. Asa marbisuk kita. Denggan kita marparangi. Denggan tajagahon hapolinon nang habadiota. Alai hukut semangat kita mulaulaon. Semangat kita bekerja keras, semangat kita membangun, semangat kita berpikir jangka panjang. Uhud menjagahon haporsiaon nang habadiota. Napatuluhon jalan naparpudi. Asa satia kita molo masa si taonon di Portibion. Sa sitong nadak kolan terus menerus si taonon nata adupi di Portibion. Ale di dok Tuhani saliling mangulu kita di Portibion sipata ikon masa do bencana. Nang bencana alam, nang bencana sosial deh. Deba alani proses-proses alam. Deba alani hasalan kita jolma. Unang pahatopu kita mangarajumi on tanda-tanda haroroni Kristus maon ngamasa be akalalo ngamasa be tsunami marpultahan be akadulu sotung pahatopu kita mando tanda-tanda jonok nama arini Kristusi belum tentu jala unang pahatopu kita mando picang-picang ni Tuhani doon molo masa akabajir masa aka bencana sotung pahatopu kita mandok picang-picang ni debata doon belum tentu termasuk pandemi COVID nak tak adu pinuai takas do rapok pandita hatopan maparukilhon rapok pandita hatopan mandok dang sirajuman COVID 10 sia songon picang-picang ni debata sebagai hukuman dari Tuhan jadi ahado undangan patupahon na dinggam undangan patupahon holong niroha. Kita diajak untuk menghayati penderitaan, menghayati kesusahan dan bencana sebagai undangan dan kesempatan untuk berbuat baik, untuk berkarya kasih, untuk menunjukkan cinta kasih kepada sesama. Alanido amanginang dipakai di Bibel tai istilah setawi pambebeon, sakit bersalin. Saban kali kita mengalami pergumulan, supaya kita menghayati itu sebagai sebuah sakit bersalin, sebuah penderitaan yang mendahului sukacita. Ya kaparopuan, sakit bersalin itu bukan penyakit, sakit tapi bukan penyakit. Dan itu adalah pendahuluan dari sukacita dan kebahagiaan. Songoni mata rajumi. Sudi parukilo tata rajumi sebagai awal. Patujulo lasniroha hatuaon pasu-pasu naneng lehononi debata tu kita. Songoni mamanginang tarajumi molo tapatupa rangkaian pasahaton pilihan gotilon parbue ni haporseaon parbue ni hanguluata tarajumi mai songon lasnirohatta songon dalatta mandok mauliate tu debata songon dalatta mangukuhon sian dibatado hujalo hami nasana dinggam alani rohami tu bagas jorona pasahaton deba songon tanda pangukuhon nami dibatado napuna diri nami. Saya dipasu-pasu dibatama hamu saluhutna. Saya dipasu-pasu dibatama kita saluhutna ruas nang parhalado HKBP Tangerang Kota. Dileho matu kita kesempatan asalam taida balgani pasu-pasu balgani hasatiaon di dibata tu kita huriana. Amin.